Tripura Pradesh Congress ni aso phangbo bakra podrikishon manik ko debar ma angman ya blo Congress dol berin sraja mo phakya abuni buthanyo angka juta thangkrong tolin borok dol ya kare Congress habai tangbakhya Sunamra Donpur amchani CPIM dol ni amche committee ni adong sunji debar mate omlend noti ni tudulma bai IPFT BJP te CPIM dol ni buta ro Congress habaikya kokti salsni salmariwo bubagani nuyung mayo salkolok romu yakse hapangni yakni yong musungjagai BJP IPFT hapang tubukha phia bisa kawi thangka BJP IPFT hapang je kogrui hapango phakya amrong nagle ni bagi khadoi tabke Congress dol hapakya nei shaka omlend noatia CPM ni phakya IPFT ni phakya BJP ni bai phakya বিশেষ করে আগে তো চিনি 23 দনপুর এলাকাও মানিক সরকার নি শক্ত গাটি দমন কিন্তু তারপরেও দীর্ঘ 20-25 বছর নি পরে যে সিপিএম নি সময়ও চিনি পাহাড়নি অনেক উপজাতি আরে জনজাতির কোনো সময় সুযোগ সুবিধা মাইয়া তাই অসুযোগ সুবিধা মাইয়া উন্নতিনি কোনো রাস্তা করে পাহাড়নি জনজাতিনি লগে লগে চিনি দনপুরনি বড় রকব ওর সময় 2018 বিজেপি ন ভোট দুখা ভোট দুই নেই এক বছর চিঙিয়ে কিন্তু বিজেপি যে কার্যকলাপ খুব হামিয়া বড় এক বছরের ঠিক মতে 90% সামং হিসাব কিন্তু আমি সামং অঙ্গিয়া হিসাবে 1% যে অঙ্গিয়া খবর সামং আর গিয়া বড় বিজেপি যে নীতি ও নীতি কিন্তু ঠিক গিয়া বড় যে কেন্দ্র যে রাহুল নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহনি জুটি বড় যে সিএবি বিল তিসার নাই মানে ও বিল চিনি ত্রিপুরা সহ নর্থ ইস্ট বিভাগে খুব খারাপ ও বিল তিসাকা হাঙ্কে চিনি জনজাতির উপরে এমনি আগে স্পজ আঙ্গি দো ও বিল হাঙ্কলে বাইরে বরফ ফাইনে ওয়ানজে প্রায় বাইরে প্রায় 1 কোটি প্রায় 60-70 লক্ষ মতো বরফ দো বড় হাবার নাই নাইখাংলা চিনি ত্রিপুরা জাতিनि কোনো অস্তিত্ব দंलाक ও বিল নো বিদি তা খাই নাই जों आबनि बागैनो जों कक चाबलायखा सिनाय फासिं 23 दनपुर कक चाबलायनि जों कांग्रेस যোগদান खायनै वान सलायमानि आबनि परवर्ती गठनाव मादबरि कापकांड चिनि ত্রিপুরা सरना बीजेपी गुली खायका কিন্তু আমতে হাই গণতন্ত্র যতদিন তো আন্দোলন খাইনি অধিকার দं কিন্তু আপনি সুবিচার মাইয়া দেখা যায় বিজেপি এক বছর কার্যকলাপ চিনি ত্রিপুরা সারণে বাগিনে অনেক অশনি সংকেত দং যার ধরনে কিন্তু আপনি পরে বড় বিধানসভা যে বরং ইউব পেজ খাই মানে যে মাদবারিনি যে ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত নিব রিপোর্ট পেজ খাই মানে ও পেজ সঠিকভাবে ফাইলিয়া আপনি ভাবে जों বিভিন্নভাবে উপখলাই দং বিরোধ দেখাই দং তাছাড়া উপজাতি এলাকাও বরং যেভাবে ইস্তেহার বরং নির্বাচন রমানি ও নির্বাচন ঠিক মতো তাকে কার্যকর খাইয়ে আপনি বাগৈ जों ওয়ানসকে নাকি চিনাইনি 23 দিনপুরনি সমস্ত বর্ণতি ওয়ানসকে আসুকা মিটিং সিটিং খাইয়া মহারাজ বাই যোগাযোগ খাইনে जोंनि साथिनि तलाव दंगिनै राहुल गांधी जे सामानि जे जों बर केंद्र फाइकले केंद्र बर एडिशन और अधिक क्षमता अधिक डायरेक्ट ट्रांसफार खाइनाय एडिशन ত্রিপুরা सारन बागैनि गाहाम सामुं दांनाय विभिन्न जे इस्ताहार माने ओ इस्ताहार जों नायलेखा नायपरि जों जतन आसुइ सालायखौनो जों दिनै जतन जोंनि विभिन्न 23 दनफोरनि विभिन्न जायगानि बरफ दङ आइपिएफनि प्राय 90 থেকে 100 तबे तेबो दंमाने जों यां फुनखैनाय माने महाराज जों सालथानायखा जों बर नासिं तिमालिया जराव आबनि बागैनि जों जेसु बरमानि फाइफिका बास गारि थाइचा किन्तु जों आसुइ सालमनि बराय बतन आं बरनो सोंगा नरनि खाबाय खुबाय हामजाय बक सादि गरवा मिटिं बे गरवा मिटिं खालामनो बर खाबाय खुबाय आसुइ सायगा बक्तब्य पेश खायगा जों महाराज साता तला तंगिनि जों कांग्रेस नंगिनि आन्दोलन खायनाय जोंनि जनजातिनि बागैनि जों आन्दोलन खायनाय ने जों तिनि महाराज नारा फायनाय जों इरो फायनाय যোগদান खाय चों मारनो बसकांगा तोनै जुदा दलनि बरद कांग्रेस हापाय दंगो फिया तिनि सालो नुयुमाव फायै कांग्रेस आसु गोबां बरद हापाया नखनै बुबग्रा बाथनो सावि माय हनै शाका एकदम अजीब चीज़ है। मैं कल ही रात पहुंचा हूं कंचनपुर से रात के 3 बजे और मुझे अभी भी कहा गया कि यहाँ में धनपुर से ऑलमोस्ट 100 वोटर्स का लिस्ट लेकर सब अपने बस में अपने खर्चे से ही उज्जैन पैलेस पहुंच गए और यहाँ में टिप्रासाज है, नुआतियाज ऑफकोर्स वो है, मुस्लिम्स है, सब हैं एकदम स्पॉन्टेनियसली बिन बुलाए खुद आ गए यहाँ में और उन्होंने कहा कोई आईपीएफटी से कोई सीपीएम से है, बीजेपी में तो कोई था ही नहीं पहले से और उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं और 11 तारीख को वो कांग्रेस को वोट देंगे। ऐसा रिएक्शन मैंने पहले कभी देखा नहीं राजनीति में, एकदम अनयूजुअल चीज़ है। लेकिन इसका मतलब यही है कि एक हवा चल रही है
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल उनका एक मेन डिमांड था और वो स्क्रैप करने के लिए राहुल गांधी ने जो बोला है, जो मैंने कहा है, जो हम सब कह रहे हैं, वो एक मेन मुद्दा था। उसके बाद कॉकबोरॉक इन रोमन स्क्रिप्ट वो एक मुद्दा था। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। फॉरेस्ट बिल एक मुद्दा है। स्मार्टफोन किसी को मिला नहीं है तो ये तो सभी जानते हैं। मतलब कि काफ़ी नाराज़गी भी है टुवर्ड्स मानिक बाबू। कह रहे कि वो मानिक बाबू घूम रहे धनपुर में, लेकिन ग्राउंड में सीपीएम है ही नहीं। इनको लगता है कि टक्कर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का है और ये सब कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी। वी हैव गॉट सीनियर लीडर्स यू हैव कम, देयर समबडी हु हैज कम फ्रॉम कमलपुर आल्सो। तो मैं और क्या बोलूँ, वेलकम टू द कांग्रेस फैमिली। कमलपुर में 13 तारीख में ज्वाइन है वहाँ नहीं आ रहे तभी भी मैं सबको प्यार करता हूँ। जो आते हैं मैं उनको प्यार करता हूँ, जो नहीं आते हैं उनको भी मैं प्यार करता हूँ। और आने वाले दिन में देखेंगे कौन कहाँ में है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। बेलाई नो हम भाई, थैंक यू। Tini CPIM BJP te APF khobe khorok sara ni sraipna gobang buta rok Congress hapakya borongno Congress dolo lamsogui yasogui naka bubagra prosecution mani ko deborma kotor kothalai me ungna chai tongmani chini thangka jokidar haino hai bad hapang phano phai tongo Saka Narendra Modi Lok Sabha chong manote kokte salsini salmario Tripura gumati hangkor Udaipuro kaise lukuthum panda khalaijaka BJP ni bekhaktai o lukuthum panda o khupfang ange manjaka bad ha kotoni mantri Saka Narendra Modi o shala kosipi hane panda pai aran agatala ko phakya agatala bir khongkhala ni simi helicopter bai Udaipur ama mutai nogot thange mutai khulumukya tai abone ula panda khalaikya ये चौकीदार आपके आशीर्वाद के कारण बड़े और बड़े फैसले ले पाऊंगा। चाहे गरीबी और बीमारी से लड़ाई हो, चाहे भ्रष्टाचार से लड़ाई हो, या फिर देश के दुश्मनों को सबक सिखाने की माला, ये चौकीदार आपके भरोसे पर खड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब दोगे? हिंदी समझ पाते हो ना? आप बताइए, आप एक चौकीदार से पूछा है, सब पूछा है, पूरी तरह पूछा है। चौकीदार को अपना काम ऐसे करना चाहिए क्या? पूरी ताकत से करना चाहिए क्या? भ्रष्टाचारियों गरीब को लूटने वालों को कई सजा देनी चाहिए क्या? आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारना चाहिए क्या? मारना चाहिए ना? सही कहना है। देश के दुश्मनों को करारा जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। भाइयों बहनों, ये जमाना अच्छा है कैसा जोश के साथ आप जवाब दे रहे हैं। Phil chini Lok Sabha chong mario bad hapango Narendra Modi tei phalia abuni bagino BJP no yasnai rok tabo lama manjage angi tongbakha hastewo abuni mungsa juda anglia tabo ke BJP ni boro rok bai choprojaka TT edition EM porhit mura singtei Santosh Chakma Tuchangma hatewo CPIM donne lukuthum panda tongmani pandawo buri chila kabang ke manjaman nugui BJP ni boro tum phlajage CPIM donne sakao choprokha logino borokno amchini sakham nogor horjaka sakham najemon ulo kokthumni bisingtei porhit mura sing saka রাজ্যনি জনগণ মানা নাই এবং পাশাপাশি আঙ্গব সানাই নংনি বিসিংতই চিনি রাজ্য তার যা অবস্থা চলিত বিজেপি জনবর্জিত জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দল গোটা দেশ গোটা চিনি রাজ্য বরং কোনো জনসমর্থন করে আবহাওয়া বরং জনগণের উপর আক্রমণ থাকবে ভুটানের উপর অবিশ্বাস বরং आं सानान थांगौ दाख्लैनि जे सप्तदश लोकसभा निर्वाचन बीजेपी मोदीनि टीम ये बीजेपी दल चिनि देश बिनि क्षमतानि मियाद शेषं थाङा काजे बिनिबो सानान थांगे कपि थुइनान सकां बेसि सुंलांमानिसि आं सानान थांगौ এই आक्रमण न किरoi लाभ करि गणतांत्रिक भावे जों लड़ाइखौ संगठित मा खायनो
কাজে বুসকানি নির্বাচন বামফ্রন্টनि পক্ষে সমস্ত বড় ভোট বানামত আं সর্বশেষ যেখানে দं বিসিন্তে বিজেপি এমন একটা রাজনৈতিক দল বরংনি কোনো জনসমর্থন করিখা রাজ্য বরংনি শরিক দল আইপিএফটি বাই বরক হ্যাঁ কালাইনানি পালা মিয়া অনন্ত দেববর্মা আইপিএফটিनि প্রেসিডেন্ট অলরেডि आइपिएफटी दलनि नखर थांगासिनो बुनि ककब्लाइनाव जों ससियेल मिडिया लगा जों मानो काजे आं साना थांगौ इ जे आक्रमण बोंग आबो शेष हक गया जनगण शेष हक सानाय आं साना थांगौ बिजेपिनि এই চরিত্র যদি তংখাকে বড় ভবিষ্যতে খুব কঠিন কঠোর দিন মালায়ানে আं খাগौ Pondosra tejangma hatiwa CPIM ni pandawo choprojangma ni bage gobangma CPIM dolen borok sakdera kahani bosaka অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে আমাদের আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা অনারেবল নির্বাচন কমিশন থেকে পারমিশন নিয়েই তুইচাকমা বাজারে আমরা মিটিং করতে যাই আমাদের সেখানে মিছিলে আমাদের পার্টি সম্পাদক কমরেড সন্তোষ চাকমা এবং পার্টি রাজ্য কমিটির সদস্য পরীক্ষিত মুরা সিং উপস্থিত ছিলেন আমরা দেখছি আমাদের মিছিল শুরু করার আগের থেকে তাদের লোক বিজেপির তাদের দলীয় অফিসে তারা টেলিফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন জড়ো করে এই খবর আমরা পাওয়ার পরে আমরা অনারেবল এসডিপিও অনারেবল আরও এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট এআরও আমরা ওনাদের সাথে যোগাযোগ করি এবং আমরা বলি যাতে এখানকার যে সিকিউরিটি যাতে নিরাপত্তা যাতে রক্ষা করা হয় কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত আমরা জানাইতেছি যে কোনো তরফ থেকে কোনো প্রকার রেসপন্স করা হয় নাই কোনো প্রকার নিরাপত্তা সেখানে ছিল না এবং আমরা দেখছি সর্বোপরি আমরা দেখছি যে আমাদের পার্টির সম্পাদক সন্তোষ চাকমা যখন স্পিচ করার জন্য উঠছিলেন তখন ঠিক সেই সময়ের মধ্যে আক্রমণ করবার জন্য তারা তেরে আছেন লাঠি সুতা বেন্দা নিয়ে সেখানকার এই বিজেপি কর্মীরা এরপরে আমাদের আক্রমণ করার পরেই আমাদের পার্টির সম্পাদক সন্তোষ চাকমা এবং রাজ্য কমিটির সদস্য পরীক্ষিত মুরা সিংয়ের ওনার গাড়ি আক্রমণ করা হয় এবং তাদেরকে তাড়িয়ে মারপিট করা হয় এবং আমরাও প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আমরাও আমাদের এবং উপস্থিত যারা লোকজন আছিলেন যেভাবে পারে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সদস্য করে আমরা সুরক্ষিত আছিলাম তো এখন এই যে দুর্ভাগ্যজনক গণতন্ত্র ব্যবস্থা যে আক্রান্ত আজকে রাজ্যে বিজেপি সরকারের যে আচ্ছাদিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে সরকারটা আসলো এখানে আজকে মানুষের কথা বলার অধিকার নাই কথা বলা যায় না আপনার গণতান্ত্রিকভাবে বাক স্বাধীনতা আক্রান্ত এই জায়গার মধ্যে আপনার যারা মিডিয়ার লোক আছেন আপনাদের তরফ থেকে এই জাতীয় এই বর্বর लोकसभा चौमार में कितेंगे जुदा जुदा खलाई कने थाया चौमारे आकर मुनु जाखा ग्रंसा अंका सुनामुरा नेनि दोया बाजारा कांग्रेस दल ने बखाते बीजेपी ने छाकाव खितार जाखा आबोबाय सुनामुरा जात्रापुर थानानि ओसी खोबे बीजेपी दल ने खरक सिनिनि छागो दुखमानखा गुबुन फाजिं बीजेपी नि बररो रशिया बारि आमसाया सीपीआईएम नि छाकाव चप्रका हनि बसाका कक्तेसालो आगरतला पुलिस सदर तां बेदेल हाबरनगर कासे कोक्तमा थुमने कुथुम खलाये अकक शाखा एआईजी लॉर्ड ऑर्डर सुब्रत चक्रवर्ती राज्य विभिन्न थानाয় মোট 47টি পার্মানেন্ট এবং নন বেলেবল ওয়ারেন্ট এক্সিকিউট করা হয়েছে এবং পুরনো ঘটনার একটি অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা নেওয়া হয়েছে এই ঘটনাগুলি ছাড়া রাজ্যের বাকি অংশের পরিস্থিতি মোটামুটি শান্তিপূর্ণ এবং জনসাধারণের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ সুনিশ্চিত করার জন্য আরক্ষা প্রশাসন সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এমনকি রাজ্যের সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও পুলিশের নিয়মিত টহল মোবাইল যানবাহন চেকিং এগুলো চলছে যাতে কোনো শান্তি শৃঙ্খলার অবস্থার অবনতি না হয় ধন্যবাদ উপস্থিত ছিলেন তারা তাদের উপর লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে এই ঘটনায় ওইখানে মোতায়েন একজন পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর সিপিআইএমের দুজন এবং ওখানে উপস্থিত একটি ভিডিও টিম ছিল সেই ভিডিও টিমের 4 জন লোক কম বেশি আহত হয় এবং ভিডিও টিমের ব্যবহারের যে ভ্যান ছিল গাড়ি সেটাও ভাঙচুর হয় সিপিএমের যে 2 জন আহত হয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন
এডিসি এক্সিকিউটিভ মেম্বার শ্রী পরীক্ষিত মুরা সিং এবং অপরজন সিপিআইএম পার্টির স্থানীয় নেতা সন্তোষ চাকমা। পুলিশ এই ঘটনায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হবে। ইতিমধ্যে চুইচাকমাতে আরও অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স পৌঁছে গেছে এবং তারা ওই এলাকায় ফ্ল্যাগ মার্চ এবং প্যাট্রোলিং করছে। এছাড়া কিছু লোকসভা চংমারি তাই সালকি তংশু পিয়া বোর্ড চেসক সামপাই ফাইরুগো চংমারি নতই আক্রমণ আসুন বাঙালি টংখা হনে ওয়াসলাই টংখা সুংক্রং ওয়াসুক্রং বড় লোকসভা চংমারি ইয়াসিগো নইতে সালকি তংশু পিয়া তাবুবো দলয়া খালাইমানে থাগিয়াকো ত্রিপুরা চংমারি লাইবুমা তাবুনো পুলিয়া লোকসভা চংমারি নতে হাসান লোকরনি বিসং আসু উরু উমরু সালাইমান নুজাখা দলে হাঙ্গ সামনো আমসায়া আইপিএফ তিনি কামি আমসাই রকাশকো তারা সেন ত্রিপুরা বাই বাক্সা খুংচিনি নুখনে খরক থামচি দক বুটার আইপিএফ তিয়া করে আইন পিতো হাফাইয়া বরংনা বানা ইয়াফর ইয়াসাগै नाखा आईन पिति दलनि आमचनि कासको तांफांकरा रतीश त्रिपुरा के हामबाय नि गोसोखाङो चंमारिनि गोदो हाफायखा सात परिबारनि मोट 31 टा बर' फाइ हाफायखा गत बर' फाइ हाफाय माने आईन पिटियो बर्तमाने राजनैतिक परिस्थिति आईपीएफ बर' स्रैंगजाता आईपीएफनि जे सिद्धांत आईपीएफनि जे तंमानि जामानि বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত বড় খাপে জাগলিয়া আবার ছয় আইন পিটি দফানি বাই কাম খাইনাই দফানি বাই সামন্তনাই দীর্ঘ 52-53 বছর খাইনাই যে দল আইন পিটি গোজাম দল অবন্য বড় বৈধসাগৈ এবং বর্তমান কংগ্রেস আইন পিটি জোটনি প্রার্থী রাজকুমারী প্রজ্ঞা দেবীন বুরগুগৈ পাইরনানি বাগৈ বড় খাবাय खोबाय एलाकायाव दाइबो गोबांमा फायनायनि रायसाय दङ अबन बागै बर' दिनै पार्टियाव दिनै जुगदान खायथा आइन बिधि पार्टी बर' जों फायजानाखा এবং এলাকা প্রত্যেকটি এলাকাও তাবো সিকিউরিটি সিটিজেন্সি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কাশনের বাগৈ কংগ্রেস যে ভূমিকা নাখা অবকুক নাইথক খাবাই ফুরজাখা এবং তাবো যে আইন পিটি আন্দোলন जों যে মুভমেন্ট ফর সিটিজেন্সি অ্যামেন্ডমেন্ট যে সভা খাইবারি সিটিজেন্সি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কাশনের বাগৈ যিনি ছাত্র সংগঠন পিএসএফ ভূমিকা দিয়ে বড় বিরাট বড় পৈতো চাকা বিশ্বাস খাইকা আবন বাগৈ লাম আবনো একটাই মাত্র ছয় লাম যে আইন পিটিনি লাম আবনো সাজাগৈ বড় তিনি যিনি আইন পিটি পার্টিও যোগদান খাইকা लोकसभा चंमारियाव सालका आसु थायो कांग्रेस चंमारियाव बासनाय सबल भूमि नो बुथ रवै कप्लाय खलाये केरं पुसाब नगद सगनाने बागै कक्तिसालो ताकरजला आमसायो आईन पिटिनि बररक ताकरजला आमसायो बाइक रैली खलायलेख्या ते आमसानि बरनो कक्तन जाखा कांग्रेस दलनि चंमारियाव बासनाय न कप्लाय खलाये केरं कक्साब नगर हरका हंके सिटिजेनशिप अमेंडमेंट बिल नति कक सानाय आबोबाय हासनि तिप्रासनि बागै सिमिया जत बररनि बागैबो हामख्लाय अंनाय सालथां त्रिपुरा लोकसभा चंमारियाव कांग्रेसनि चंमारियाव बासनाय सबल भूमिक जेसेकपनो आयुमुंग पांदा खलाय तंगदे कामी आमसायो फिया बनतै बोट आयुमुंग खलायजागनो तंग अ चंमारि आयुमुंग तै रेली खने रक्षाका Parrt Takardala ST कन्स्टिट्यूशननि ब्लक प्रेसिडेंट आईएनसीनि जों दिनै अ बाइक रैली तामनि बागै खलायनो नांखा अ बाइक रैली खलायमानि इंखा फाइनाय 11 तारिख लोकसभा पश्चिम आसननि चंमारि इंनाय आ चंमारियाव जों दिनै कांग्रेसनि प्रार्थी मोजां सबल भौमिकनो जों गोबां बुथ बाय जय खलायनाय तामनि हिमालय जों साइमानो जे मोदी सरकार दिनै तिप्रासा सुदु तिप्रासा सिमिया दिनै और देशनि बागै बेलायखाना हामिया सामं खलायनानै थाङै दङ आ सामं रगंखा रमनि नों सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल अ सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल न ब सरकार फाइमानि परे 3 मासनि बिसिङावनो दिनै ब दिसापिनाय होनैनाय आ कग्रमानि बनै बिरोधिता खालायनो जों दिनै अ सिनि Parrt Takardala सारा कन्स्टिट्यूशनाव जों बाइक रैली खालायलायनायनि बाद दंखा अमनि बिसिंतैनो आं दिनै कक्राझार नामो जोंगो जत खाजानि ताखुक ताइ बुखुक जोंनो फाइनाय 11 तारिखआव जों
गोबां बुट बायखे जोंनि आफादनि न'आव बुट रुहैनाय जयजुक्त खालाय रहरै MP सेनामै रहरै केन्द्रआव सिनि बागै कक साइमाननाय आमा हाइबरनो जों दिनै चंगै रहरलायनाय बनि बागैनो आं कयो जतनो आफादनि न'आव जाहाथे बुट रुहैनाय गोबां बुट बाय एप्लाइ खालाय रहरनायनि बागै जत चिनि खुंथाय बारांथों खुंथाय कलकंथों चिनि जे प्रति मासनो जत तंनाय रखबरनो आं खाबाय कयो नरकनि जे रेलि खाय थांना दंमोन कि नरक कांग्रेस सिमिदाना आइन पेटिबा जे नरकनि रेलि खायनाय जों दिनै जेता रेलि खालायनो थांमाने सुरु कांग्रेस सिमिया कांग्रेसनि लगे जेता संगठन दङ जेता जोंनो सापर्ट खालायनाय दङ बनो जौथ रेलि गे जौथ मञ्च आबनि बागैनो दिनै रेलि बाहायनो जौथ रेलि नंनाय दारे मुंतामखा आंनि मुंखा रन्जित देबरमा आं बारा टाकारगलानि ब्लक प्रेसिडेन्ट कांग्रेसनि Phanya Lok Sabha chongmar no tui tabuk thungkrung thung kholawo tungkhlaija obahai jorawo salthang asu thaye BJP tei Congress dolni bisingko hilik chongmari basnarongni bere sabu kaplai ngnai abo lukurongni budni bisingti chongmari result ongkhorman ulna saiman sinai Tini Phainai West Tripura Lok Sabha chongmari 11 tarik ngnai tini abni oro Congress ni prathi bono bini somotono tini IMPT Congress jot tini kaisa bike rally ngnai tini o bike rally ni khaimertei sung oro ni jara tongnai jonagon butangno sung koinamu chungo tini oro ni je kendra sarkar BJP sarkar tini chini borong ni bagai tini dongsa khai bini rajniti phajana naimeni aboni বিরুদ্ধে সিং তিনি কংগ্রেস বুট দুই সিনি তিনি নরেন্দ্র মোদী তিনি সিনি বনধ্বংস খাইনে মেনি আবন তিনি যতন কংগ্রেস বুট দুই তিনি কোনো কুমার বড় রাজনৈতিক দল ফাইयै সাপানো তিনি বুখা দুদুমুদুং আউই কংগ্রেস সিং বুট দুই গোबां বুট দুই পাস খাইजे হनै খাইने বাইनो सिं তিনি রেলি খাই दं जों आसा खायो তিনি বিজেপি गाहाम बुट बाय चेन्नई अ वेस्ट त्रिपुरा पाइने हनै हामबाय नन जे बाइक रेलि खालामनाय बोसोराव दिनै सबाय केना जे बाइक दिनै सिनरा ताबुक जे फाइमेन गाके 100 नि पलाइजाक प्राय ताबुक तेबो 100 खाने सिनि बाइक ताबुक फाइ दङ जों दिनै आबन तेबो क्रस जोंनाय जों आबो जों ताबुक जरा 200 नि प्लास जों नरक दिनै जे रेलि खायनो थां दंमोन आबो बेंति नरक दिनै रेलि खायनाय जों अरन सिमे जों थानाय आयं रतनपुर आमपुरा गाबोदी आयं गुलागाति तिखे जों फायै गामां तिखे जम्बुजलाके सिनि yang समर बाजार तिखे पाइथागनाय बिदि बाजाराव Unukuti hankor sodor kolya shonin jotoni khaso khoda hamgane samuntang eba gzam senkra Ranjan Sinha haina hai teiwaisa hakotari berni borom mankha tabukhe mankha Best Citizenship of India Award Ranjan Sinha thanai bisini December tani brisal maribo Rashtriya Gaurav Samman mankha diliwo India International Friendship Society Deliwa Kasha Pandani Bishinti Ranjan Singhana Thangnai Bisini December tar brisal maribo Rashtriya Gaurav Samman Sogadikha Apuni ulo obisni February tal Chibrui Salmario Best of India Apunoti Tini Diponi Jarawa Bini Nogo Koktwma Robai Darak Sidak Ungoi Saka আমার বিগত 2018 সালের 4 ডিসেম্বর আমাকে ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি আমাকে রাষ্ট্রীয় গৌরব অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছিল তো সেই সময়ও আমি কোনো প্রেস ডাকি নাই তবে মিডিয়ার মধ্যে বা ফেসবুকে সেটা প্রচার হয়ে গেছে তো আজকে আমার আপনাদের এখানে ডেকে আনার উদ্দেশ্য যে গত 14 ফেব্রুয়ারি 2019 সালে আমাকে আরেকটা অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে বেস্ট সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া সেটা আমার কাছে আমি সেখানে যেতে পারি নাই সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছেছে 2 এপ্রিল 2019 সাল তাই আমি মনে করলাম আপনাদের মাধ্যমে আমার এই যে অ্যাওয়ার্ড একটা আমি পেয়েছি সেটা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য তো
এমনিতেই আমি একটু প্রচার বিমুখ, আমি এগুলা এত বেশি মানে হাইলাইট হওয়া এগুলো আমি পছন্দও করি না, কিন্তু বাধ্য হয়ে এবার কীভাবে কি বলতে হয় সেগুলো আমার জানা নেই। তো আপনারা সবাই জানেন আমি একজন সেনাবাহিনীর লোক, 2001 সালে আমি সেনাবাহিনী থেকে চলে এসেছি। পরবর্তীতে সমাজের কাজে এবং রাজনীতির কাজে আমি যুক্ত। অ্যাওয়ার্ডের আশায় বা অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য আমি কাজ করছি না, জানি না কিভাবে আমি অ্যাওয়ার্ডটা পাচ্ছি সেটা আমি নিজেও জানি না। শুধু একটা চিঠি পাই বা একটা মেসেজ পাই যে আপনার বায়োডাটাটা পাঠান, তো বায়োডাটা আমি পাঠিয়েছি, পরবর্তীতে আমাকে সেই অ্যাওয়ার্ডগুলো দেওয়া হয়। তো যে অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পরে কিছুটা তো আমিও খুশি হই, কিন্তু একটাই জিনিস আমি যেটা বুঝতে পেরেছি আমার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, যদি কেউ কাজ করে তাকে মূল্যায়ন করার জন্য কেউ না কেউ আছে, সেটা আমি এখন বুঝতে পেরেছি। আমি নিঃস্বার্থে কাজ করে যাচ্ছি। যেদিন থেকে আমি পেনশনে এসেছি, আমার অনেক বন্ধুবান্ধব সেনাবাহিনী থেকে পেনশন এসছেন, কিন্তু বেশিরভাগই তারা সমাজের কাজেও নয়, তাদের নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন, বাড়িতে আসার পর সেনাবাহিনীর লোক তারা নিজের বাড়িতেই আছেন। কিন্তু আমি যেদিন থেকে এসেছি আজকে পর্যন্ত আমি সমাজের জন্যে, মানুষের জন্যে, দেশের জন্য এবং রাজনৈতিকভাবেও আমি কাজ করে যাচ্ছি। তমন কেবো সাকনে হামক্রাই ওয়ানসু ইয়াবই ব্রগনি বাগৈ সামংখ্লাইদি কেবো একেবো আমজগৈ কক সানাই রঞ্জন সিংহা হা কত বেরেমনি বড় মানমা বাই পয়লা শহর হাঙ্করনি কিতিমগৈ তংথকমানি বয়ার শিবচাকা আগরতলা আইজিএম শাখামনা গনাও তমা Swrangchati tangpadini sebok samungkhatini wa Swrangchati kusubjagi berina sak derekha bisi thamchiba umoni khoroksa bora mung Nipendra Devnath opatimane logi tangpadini kubun sebok rok bono ajiam shakamno gotlangkha date khlai shakamno gotlangmani bagai thini yangni yokha Nipendra Devnath patimano tei shaka ঘুরি গেছেন, ওখানে শর্ট হয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে উপর থেকে পড়ে গেছিলেন। এটা আমাদের কর্মী শূন্যতা রয়েছে এবং পূর্বে উনি স্টাফও কম, এপি এরিয়া এটা তো দেখতে হচ্ছে আমাদের, কিন্তু স্টাফ নিয়মিত যাচ্ছে, মানুষ যাচ্ছে। আমি ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ কর্মচারী সংঘের জেনারেল সেক্রেটারি স্বপন চক্রবর্তী। Swrangchati tangpedini samung tanai rokni bagai nai muthang rijak manai khuni rok tongkhe o bhai patmani yakni yogi mano